Iran menyampaikan terima kasih kepada anggota NATO yang tidak mendukung serangan Amerika Serikat terhadap negaranya. Hal itu disampaikan Konsul Iran di Basra, Irak Selatan, Ali Al-Abadi pada Rabu 8 April. Abadi menegaskan bahwa Iran tidak akan mundur meski ditekan Amerika Serikat dan Israel. Lebih lanjut, ia meluruskan kabar yang menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, sedang kritis. Ali Al-Abadi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Menurutnya, kemenangan yang diraih Iran dalam gencatan senjata ini justru berkat kepemimpinan Khamenei. Sebelumnya, Presiden Donald Trump berulang kali mengecam sekutunya, terutama Inggris dan Prancis, karena tidak membantu serangan ke Iran. Ia bahkan mempertimbangkan rencana untuk keluar dari aliansi militer NATO. Trump juga meminta negara-negara tersebut untuk mengurus Selat Hormuz sendiri karena bukan tugas Amerika Serikat. Jika berani, mereka diminta untuk membeli minyak dari Timur Tengah melewati perairan tersebut. Namun, Trump juga menawarkan Inggris untuk membeli minyak dari Amerika Serikat karena mengklaim bahwa negaranya penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Peringatan 40 hari gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tak hanya digelar oleh umat muslim. Sejumlah gereja di dalam negeri juga turut memperingati pada Rabu 8 April. Kedutaan Besar Iran di Indonesia merilis foto-foto di X yang menampilkan misa peringatan 40 hari gugurnya Khamenei. Misa tersebut digelar di sebuah gereja Armenia di Teheran. Pihak kedutaan menggambarkan hal itu sebagai bukti bahwa duka nasional melampaui batas agama. Saat bangsa berduka, persatuan menjadi suara yang paling kuat. Peringatan 40 hari gugurnya Khamenei juga digelar di Gereja Saint Sarkis di Teheran. Acara tersebut bahkan dihadiri Menteri Kebudayaan Abbas Salehi. Sementara itu, warga Iran secara umum menghadiri peringatan di lapangan terbuka. Mereka tampak membawa foto Khamenei, mengibarkan bendera nasional dan bendera Hizbullah. Namun hingga saat ini belum jelas apakah jenazah sang martir sudah dimakamkan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pemakaman mungkin dilakukan secara rahasia. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengklaim kemenangan akhir dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Klaim itu disampaikan dalam pernyataan yang ditampilkan televisi pemerintah pada Kamis 9 April. Khamenei tidak muncul secara langsung pada peringatan 40 hari gugurnya sang ayah tersebut. Pesan-pesannya hanya ditampilkan pada layar televisi di tengah kabar bahwa pemimpin Iran tersebut dalam kondisi kritis. Namun ini menjadi pernyataan publik pertamanya sejak gencatan senjata dimulai pada Selasa 7 April kemarin. Khamenei mengatakan bahwa Iran berhasil keluar sebagai pemenang meski menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat dan Israel. Ia kemudian menegaskan bahwa Iran tidak akan mengalah dalam mempertahankan haknya sebagai negara. Selain klaim kemenangan, Khamenei juga mengumumkan rencana strategis terkait Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi dunia. Ia memastikan bahwa pengelolaan perairan tersebut akan memasuki fase baru. Khamenei juga menyampaikan sikap keras terhadap pihak yang menyerang Iran. Ia menegaskan akan menuntut pertanggungjawaban penuh termasuk ganti rugi atas kerugian perang. Khamenei lantas berpesan kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah agar berdiri di sisi yang benar. Iran sangat berharap mereka memberikan respons yang baik dan sesuai dengan persaudaraan. 40 شبانه روز است که مستکبران عالم نقاب‌های فریبنده و دروغین را از رخ برگرفته و چهره کریه و شیطانی قتل و ظلم، تجاوز و دروغ، تفرعن و کودک کشی و استبداد و فساد را به نمایش گذاشتند. بنابراین نباید با اعلام بناء بر مذاکرات با دشمن تصور شود که حضور در خیابان‌ها لازم نیست، بلکه اگر بر فرض ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و مساجد را دارا هستند سنگین‌تر از قبل به نظر می‌رسد. مسلماً فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است، همچنان که عدد شگفت‌آور و رو به افزایش میلیونی پویش جانفدا برای ایران هم از عناصر تأثیرگذار در این عرصه است. این را همه باید بدانند. به اذن الله تعالی ما حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی کنیم
حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقی خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یکپارچه در نظر داریم. مراقبت از گوش‌هایمان که پنجره مغز و قلب است در مقابل رسانه‌های تحت حمایت دشمن یا همسوی با ایشان امری لازم است. مسلماً آن رسانه‌ها خیرخواه کشور و ملت ایران نیستند و این معنا بارها ثابت شده است. بنابراین یا اساساً مواجهه و استفاده از آنها را ترک کنیم یا اقلاً با سوء ظن فراوان با هر چیزی که ارائه می‌دهند برخورد کنیم. و در این مسیر شهدای گرانقدری از طبقات مختلف تقدیم راه عزت و استقلال کشور و اعتلاء اسلام و انقلاب اسلامی کرده ایم و خساراتی دیگر هم دیده ایم. اینک با تمام وجود به دعای خاص حضرتتان برای غلبه قاطع بر دشمن چه در صحنه مذاکرات و چه در میدان نبرد دل بسته ایم و امید داریم هر چه زودتر هم ما و هم دشمنانمان اثر معجزه آسای آن را مشاهده کنیم. Iran membantah laporan bahwa pihaknya meluncurkan rudal atau drone ke negara-negara Teluk sejak gencatan senjata diberlakukan. Bantahan itu disampaikan Korps Garda Revolusi Islam Iran menyusul adanya serangan di Kuwait hingga Arab Saudi. Kantor berita semi-resmi Iran Fars mengutip pernyataan Garda Revolusi pada Jumat pagi waktu setempat. Garda Revolusi menegaskan bahwa Iran selalu mengumumkan setiap serangan yang dilakukan oleh pasukannya secara terbuka. Jika memang Arab Saudi dan Kuwait masih diserang, maka pelakunya diduga kuat adalah Israel atau Amerika Serikat. Sebelumnya, Kuwait mengatakan bahwa pertahanan udaranya berupaya mencegat serangan drone. Ini merupakan serangan pertama yang dilaporkan di Teluk pada Kamis 9 April ketika gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat memasuki hari kedua. Sebelumnya, pada Rabu, Kuwait melaporkan kerusakan parah pada fasilitas minyak hingga pembangkit listrik. Sementara itu, Arab Saudi mengumumkan penghentian operasi terhadap sejumlah fasilitas energi pada Kamis 9 April. Keputusan ini diambil menyusul serangan baru-baru ini terhadap wilayah kerajaan. Saudi memperingatkan bahwa serangan-serangan ini akan menyebabkan kekurangan pasokan energi dan memperlambat laju pemulihan.